بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ ማሕበር ባህል ትግራይ ብምትሕባር በዓል አሸንዳ ንዘላቀ ሰላም ለዓላውነት ምሕዝነትን ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ምስ ሰብ ሞያ ሚድያ መድረኽ ዘተ ተኻይዱ እቲ መድረኽ ዘተ በዓል አሸንዳ 2018 ዓመተ ምህረት ደሚቆ ክኽበር ብሚድያታት ብዝግባእ ክላለይን ዓለም ለኻዊ ቆላሕታ ክረክብን ዓሊሙ ከም ዝተዳለወ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተዶር ያስገዶም ገሊጾም እቲ በዓል ደሚቁ ንኽሓልፍ اتبعنا بزغبا كلاله بعالم لخبر بركون كفلت كاو حلفون اب يونسكو كمزغب انتوينو بميديا بيلو بزغبا قال حلو بالكترونيكس ميديا محبراو ميديا بزغبا تقاليه عالمون كفلطو مغبار اتناي نصانت دكنستيو بعال بزغبا كلالن كفالتن ام مغبار تناي مراخب تحفاش جيده بطعم عزوزيو تبعال بدمو كونتات نخبعال زي مدرخوزي بطعمي ابي استواصو الله وينا انا نامن بناي صلات بروباغاندا كيتدناغرنا اشندا ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ከይተጓደለ አብ ምኽባር ሁሉ ማህበረሰብ ግዱ خبركت አይተዶሪ ወሲኹም ጸዊዖም تشرحون تتاريخنا تبهلنا بزغبا خينا خبر تفلاليو ناحشات بروباغندا نانزلو يسرحو زلو صلاتي كابزيو طولو منا تمالي كمبيروون مغلص يوصيناينا كلنا تغارو بهلنا تاريخنا كبلاشو كمراسو زلعلو زلو اكالات بحد دمصي كنقاومو ميغبا تساتفتت مدرخ بوغنوم ባህሊ ዓዲ ኣብ ምልላይ ግደ ሚድያ እተዛዓበየ ብምዃኑ ታሪኻዊ መግለጽታት ክብርታትን በዓል አሸንዳ መሰረት ዝገበሩ አቀራረባታት ብምኽታል ግብኦም ከም ዝዋጽኡ ገሊጹ ወላ ቅድመ ዘፍት ሚድያ ናስራሕ ወል ጸናሕኮ ካፍትና ይወለድና ባህል ክንወጽ ይብልና ኢቭን ከምኡ ኢልናስ ንወላድና ውን ክናርክበን ለና ኢላ የልሳተፍ ኩሉ ግዜ አምት ትሬን ኻዘለ ተዋኒነ ባህሊ ተንቤን ተኸዲነ የመጽእ ነው ይኹ ስለዚህ በተባህልና በተጻዕዳ خدان ባህልና ስክነخورو እና ለወላድና ለهم ኢልና ክነጽምሖ ታይድ ባህልስ የመኽርለ አሸንዳ ክብርታቱ ዓቂቡ ከጽል እንተዳ ኮይኑ ነቲ ክብር ብዝመስል መልክዑ ክስነድ ክቃላሕ ኣለዎ እንድሕር ተቃሪሑ እንድሕር ተሰኒዱ ብድሕሪ አሸንዳ እቲ ክብሩ ዓቂቡ ባህላውነቱ ዓቂቡ መንፈሳዊ ወይ ድማ ሃይማኖታውነቱ ዓቂቡ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ክበጽሕ ብድሕሪ እውን ናብ ዩኔስኮ كمزغب زخل فلاي كعደ ቀንስዮ ሰዋና ስለዝኾና ብخلت ሓላፍነት ኣለና ሓደ ደቀንስዮ ብምዃና ናፍተሸንዳ ዘለና ተሳትፎሎ ካልኣይ ነገር ድማ ከም ሰሞያ ሚድያ እንደገና ها ኣብ ክብርታቶም ምሕላው ኣብ ንዛረቦ ትሕስቶ ኣብ ኩሉ ነገሩ እንታይ ኢና ንመስል ዝብል ግንዛበ መፍጠር መድረኽ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕን ዋናውን ይዝብል